Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre moment privilégié où on va se renforcer Bemouna, ce moment extraordinaire qu'on a la chance de vivre avec notre maître, le Rav Shalom Aroush. Bonsoir Godarav. Bonsoir. Merci Hachem. עכשיו, בזמן הזה, המורה מחזק אותנו באמונה. עכשיו, תמיד היה חייבים להחזיק באמונה. אבל עכשיו, מי שלא אמונה, לא היה יכול להיות. עכשיו לא, אין. רק אמונה. On remercie Hachem dans ces temps, dans les temps qui courent actuellement. On remercie Hachem de nous renforcer dans la Emouna. Il faut toujours se renforcer dans la Emouna. En particulier en ce moment où il y a toutes les menaces mondiales autour d'Israël. Il faut se renforcer. Et c'est sûr que celui qui n'a pas l'Emouna maintenant, il peut que tomber avec la pression, mais avec l'Emouna. עכשיו, השם איש מלחמה. השם הוא נחלם. Hachem, il a appelé un homme de guerre. C'est lui qui fait la guerre. כל החיים, כל המלחמות שהיו, אז תמיד שם שמר לנו, השם נלחם לנו, אבל היו יכולים ליפול, לחשוב שאולי בגלל שיש לנו צבא חזק, לכן הצלחנו. אבל במלחמה הזאת, מה, ניקח 100,000 לחיילים, יכולים לעשות טיל? עכשיו, זה כבר אין, ודאי צריכים חיילים בגבולות, אבל בארץ ישראל, איזה חיילים יכולים לעזור לנו? מה יכולים לעשות? C'est Hachem qui a tout le temps fait des guerres pour nous. Et dans toutes les guerres qu'on a eues jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu se dire peut-être que c'est grâce à notre armée qu'on avait réussi, ou grâce à notre force, entre guillemets, quelque chose est apparu. Mais aujourd'hui, dans la guerre qu'on est en train de vivre, même si tu mets 100 000 soldats, qui peut arrêter un missile? On est menacé de missiles de toutes parts. Donc on sait que c'est pas les soldats, c'est évident. C'est évident, comme dit le Rav, il faut des soldats aux frontières, évidemment, que l'armée elle a sa place. Mais aujourd'hui, concrètement parlant, contre une menace de missiles, c'est pas des soldats, c'est pas l'armée qui peut, quand c'est de toutes parts comme ça, qui peut interagir. On voit vraiment la Hachem. אני אספר לכם כמה סיפורים חזקו אתכם. חייל סיפר לי במלחמה בסיני, מצרים באו טנקים וזרקו את הנשק, הרימו ידיים. החייל הזה שר משבר בטנק. למה לא ירית? צריך רק טנק. אמרנו, נלחצתי, לא עבד. לכן, אמרתי להם אתמול בשבת בבוקר, אם ימיעו ששישית שבת, שלחו טילים. אמרתי להם, מי ידע באיזה ניסים היו? בטח לחזור, לא עבד, או שהתפוצץ עליהם. לכן שרנו בשבת הרבה. ועושים נפלאות, גדולות לבדו, כי לעולם הזו. שם עושה נפלאות, שרנו הרבה, שמחנו. ראינו עין בעין, שהשם שומע עלינו. אין, מי יכול לשמור עלינו, שתבשמו. Alors, le Rav, il a dit, je vais vous raconter plusieurs histoires pour vous renforcer. Une des histoires qu'un soldat qui a fait la guerre du Sinaï m'a raconté, qui a lui-même assisté à ça. Ils se sont fait encercler, il y avait des tanks, etc. C'est l'histoire, la fameuse histoire où tous les soldats, ils ont jeté leurs armes, ils sont partis en courant. Et il y avait aussi des tanks qui étaient présents. Et il a été voir un chef tankiste. Il a dit, mais pourquoi t'as pas tiré? Il suffisait d'appuyer sur le bouton, tu tirais, ça, et tu nous éclatais. Et le chef tankiste lui dit, j'ai appuyé, il n'y a rien qui a marché. Ça a pas fonctionné. Il leur avait dit que justement un Shabbat, ce Shabbat là où on a été menacé par le monde entier qui voulait nous attaquer, leur avait dit c'est sûr, ils vont vouloir lancer leurs missiles, etc. Ils vont appuyer, soit il va rien se passer, soit ça va leur exploser au visage. On a beaucoup chanté ce Shabbat, on a beaucoup remercié Hachem, on a chanté la chanson que Hachem, le Soniflot Gedolot, qui fait des miracles, des prodiges, de très grands prodiges, lui tout seul, Hachem lui seul, c'est lui qui fait ces grands prodiges. Qui le l'emprado, car à tout jamais il est bon. Et on a beaucoup chanté cette chanson parce que Hachem nous fait des grands miracles. כתוב בפרק
בתהילים, אומר אותו בהלל, הלא נתששת כל הגויים, שבחו כל העמים, כי גבה עלינו חסר, בגלל שהגבה עלינו חסר, הגויים צריכים להשתבח. אבל דוד המלך אמר, אתם יודעים איזה תוכנות עשיתם, רק השם לבד, אתם יודעים. בדיוק מה רציתם לעשות ולא מה... והשם יקלקל לכם את הכל. לכן אתם צריכים להלל. אתם לא יודעים כמה ניסים, ככה אמרתי להם, כמה ניסים עושה לנו כל יום. זה עוד דברים. Le Rav, il nous ramène à un Tehillim du roi David, où il dit là-bas que vous, les nations du monde, vous devez louer Hachem, parce qu'Hachem, il a augmenté sa bonté envers le peuple juif. Et la question qui se pose, tout le monde, pourquoi les nations du monde, elles vont remercier Hachem, parce que Hachem, il fait du bien au peuple juif. L'explication, c'est parce que oui, les nations, vous savez exactement ce que vous avez voulu faire comme mal au peuple juif. Et vous savez exactement quel prodige il s'est passé, pourquoi vous n'avez pas réussi à faire cela. Le peuple juif, il n'est même pas au courant. Vous avez fait des pièges, vous avez fait des embuscades, vous avez voulu lancer des je sais pas ce que vous voulez faire. Rien n'a fonctionné. Donc vous avez vraiment vu de vos yeux la main d'Hachem qui a pris le peuple juif en pitié, qui les a protégés. Donc vous devez louer plus que le peuple juif. Les nations du monde, vous devez louer Hachem plus que le peuple juif, parce que vous avez assisté à des miracles extraordinaires. אפשר היה לטעות, אולי שיש לנו צבא חזק, אולי יש לנו נשק מיוחד, לכן הצענו. אבל עכשיו אי אפשר, אין רק אמונה. למה? ניקח 10,000 חיילים, נעמיד אותם, יכולים לעשות טיל? נכון. צריכים חיילים בגבולות. כל הארץ ישראל, מה יכולים לעשות החיילים? מה יכולים לעשות? השם לבד, הוא מכבד את הטילים איפה שהוא רוצה. שאלו פעם את האויבים שלנו, מה, אין לכם אפשר לכבד בדיוק? אומרים, הכל מחשב, הכל מחשב בדיוק, אבל אלוהים שלהם, וזה תנתי לי. זה, עכשיו, כולם יודעים, רק השם הוא הישור, רק השם שומר עלינו, רק השם נלחם לנו, רק השם נבד. Je dis à mes élèves que toutes les autres guerres que le peuple d'Israël a vécues, il y avait de quoi peut-être pour certains, de quoi se tromper, et de dire, bon, il y a une armée forte en Israël, ils ont des bonnes armes, ils sont bien entraînés. Pour certains, évidemment, que la majorité, on sait que, admettons qu'il y avait encore de quoi se tromper, pour certains. Mais là, dans cette guerre qu'on est en train de vivre, il n'y a plus de place à aucune erreur. Même si tu mets maintenant 10 000 soldats face à un missile, ils ne pourront rien y faire. On est menacé de toutes parts, des missiles de toutes parts, en simultané, des centaines de missiles. Il n'y a que la main d'Hachem qui peut venir nous aider. Ils ont d'ailleurs posé la question à ceux qui... Un des terroristes, des terroristes armés, peut-être, je sais pas quel, je n'ai pas précisé quel groupe armé, qui lance des missiles sur Israël. Et les missiles n'arrivent jamais à bon port, grâce à Dieu. Ils ont demandé, mais je comprends pas, vous ne savez pas viser. Normalement, un missile, il y a un ordinateur, il y a une destination qui est précise. Tous les missiles, ils arrivent... D'accord? Ils ont demandé, ils ont dit, si, on a tout qui est millimétré, on a les ordinateurs, on met tout de manière, on paramètre tout de manière parfaite. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Leur Dieu, c'est leur mot, leur Dieu, il bouge nos missiles. Et ils partent n'importe où. C'est comme il a dit Hachem. Alors, Hachem, il fait que chaque missile, il arrive exactement à l'endroit où Hachem, lui, il veut qu'il arrive. Et personne ne peut rien faire. Donc, c'est des miracles qu'on voit de nos yeux. Et c'est pour révéler. Là, on voit dans cette guerre que la main d'Hachem, comment, la puissance de la main d'Hachem. לכן עכשיו צריכים להחזיק באמונה, רואים כולם שארץ ישראל מקום הכי בטוח, זה פה, כמו שהתורה אומרת, הנה השם מלך הרבה מראשית השנה עד האחרית של השנה. עכשיו, רואים שהשם נלחם לנו,
שומר עלינו, לא ינום, לא נשאר שמו ישראל. עכשיו, לחזק אמונה, ביטחון, תודות ותפילות. On voit de nos yeux comment Hachem, et c'est écrit que les yeux d'Hachem sont tournés vers Israël tout au long de l'année. On voit la protection individuelle particulière qui se passe en terre d'Israël. On voit aujourd'hui de nos yeux comment la terre d'Israël est l'endroit le plus sûr au monde pour le peuple juif. Comme c'est écrit dans les Tehillim, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Hachem, il nous protège d'une main de fer et est là pour nous. Nous, maintenant, on doit juste se renforcer en émouna, en prière et en remerciement. C'est tout ce qui nous reste à faire. Et la protection, elle est extraordinaire. לכן עכשיו צריכים כולם יראו שבורא העולם שומר עלינו וכולם יעלו. צריכים, מה עלינו לעשות? כולם צריכים להתפלל כל יום על עם ישראל, ששמור לנו את החיילים שלנו, שמור את עם ישראל בארץ ישראל, שמור את עם ישראל בכל העולם כולו. חזק, כולם מתחזק, לעלות אל ישראל, שיש בה ממש, רואים עין מעין, את השם ברכה. הולכים הבאים. On voit maintenant, chacun, il peut voir de ses propres yeux comment Hachem, il protège la terre d'Israël. Comment Hachem, il protège les peuples juifs. Chacun, il le voit de nous avec tout ce qui se passe en ce moment, vraiment, il faut être vraiment aveugle pour pas voir le monde entier qui veut s'abattre sur Israël et Hachem qui nous protège constamment, du matin au soir. On vit de prodiges surnaturels. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, à nous tous, c'est de prier pour qu'Hachem protège nos soldats, pour qu'Hachem protège tous les juifs en terre d'Israël et tous les juifs qui sont en dehors d'Israël, et de prier pour que les juifs qui sont en dehors d'Israël aient le mérite de monter en terre d'Israël, l'endroit le plus sûr au monde pour le peuple juif. Priez pour que maintenant chacun vous puissiez vous aussi bénéficier de cette protection divine extraordinaire qui est en terre d'Israël, que tout le monde vous puissiez bénéficier de cette lumière extraordinaire. Et il y a, au passage, leur avait dit, donc bienvenue à tous les futurs Olim Khadashim, c'est le moment, bienvenue. Et d'ailleurs, je vais l'annoncer dans un instant, il y a eu, on dit bienvenue à tous les 155 Olim Khadashim qui ont fait l'Alia il y a quelques jours de ça. Vraiment, je crois que c'était jeudi dernier. Bienvenue, voilà, que Hachem vous aide à faire une Alia facile. Ravaya Beyom Khamishi, Shavar, Alia, Mitzarfat, 155 Anashim. משפחות כאילו שהגיעו, ממש בשיא הגיעו עכשיו, ברוך השם. תעלו, תעלו. Faites l'Alia, venez. C'est l'endroit le plus sûr pour un juif au monde. השם מצווה אותנו, ככה כתוב בתורה, לא לפחד. מה שכתוב בפירוש, לא לפחד. Hachem nous ordonne dans la Torah, c'est écrit noir sur blanc, il ne faut pas avoir peur, c'est écrit noir sur blanc. כי תאמר בברך בך, רבים הגויים האלה, מימינים, איך אוכל לראשם, או תרמם, צרכות תזכור, את אשר עשה שם אלוהיך, לפרעה ולכל מצרים. תזכור, כאיזה ניסים עשה לך. À ceux qui diront, mais si on vient en terre d'Israël, il y a tous ces peuples qui sont contre nous, tous ces peuples qui sont présents et qui veulent nous faire du mal. Hachem dit dans la Torah, n'aie pas peur et rappelle-toi ce que j'ai fait à Pharaon et à toute la maison d'Égypte. Rappelle-toi comment je les ai anéantis. אומר השם, צריכים לזכור איזה ניסים עשה לנו מצער. אמרתי, ודאי צריכים לזכור. אבל אנחנו רואים בעיניים שלנו ניסים. יראו עלינו אלפי טילים. אפשר כמה טילים יראו עלינו בשמש. במצרים לא יערו עליהם טילים. נכון. השם מביא 10 מכות, ובעומס בו הבדיל בין היהודים לגויים. עכשיו, יראו עליהם טילים? לא. עכשיו אנחנו רואים. זה עוד יותר, זה עוד... ניסים
יותר מצעיר, יותר בצעיר, מפיני ומיוניון. C'est des... Le Rav dit justement, quand j'ai lu ça, c'est vrai qu'il faut se souvenir des miracles qu'on a eu en Égypte. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est encore beaucoup plus puissant. De nos yeux, on voit des milliers de missiles tirés sur Israël, des milliers, pas un ou deux ou 100 ou 10 ou 20 ou 30, 100, des milliers de missiles. Et Hachem, il nous protège. En Égypte, Hachem, il a fait des miracles extraordinaires. Effectivement, où quand il faisait une plaie, il y avait une séparation, le peuple juif n'était pas touché, et les Égyptiens étaient touchés. C'était extraordinaire. Mais Hachem, il n'a pas envoyé de missiles en Égypte. Aujourd'hui, il y a des missiles qui tombent. C'est beaucoup plus puissant, un missile. De la taille d'une maison, mais d'un immeuble, mais Gova chez le Binyan. Gova chez le Binyan, Shulchim, כל קצין כמו משאית טרלר. Chaque missile, c'est comme un camion, un poids lourd. Comme un poids lourd qu'on nous envoie. Quelque chose, c'est impossible, avec des explosifs. Zénès, אנחנו רואים עין בעין שהשם שומר עלינו. on voit dans les yeux qu'Hachem nous protège. צריכים להתחזק, להתפלל. אנחנו עשינו שרשת התמודדות בישיבה כבר 3 שבועות. Oh, Hachem. Ça fait déjà 3 semaines, Rav, qu'il l'a. רואים ניסים ב3 שבועות. Rav, ils ont organisé avec les chefs. לכן כולם צריכים להתערב, כל אחד יגדית, כל יום רבע שעה, כל אחד. לא משנה באיזה זמן? לא משנה. כל אחד כבד על עצמו, תתפלל על המסד. רבע גברים, נשים, בחורים, בחורות. רבע שעה, תתפללו, מלואנים, תגידו תהילים, לזכות עם ישראל. חייבים עכשיו. Le Rav nous dit que ça fait déjà presque 3 semaines qu'ils ont organisé avec les Shiva une chaîne dite Bodedut, ininterrompue, comme il a dit avec des élèves aux États-Unis, de partout pour que les Bodedut ne s'arrêtent pas, qu'elles soient ininterrompues. Et le Rav nous dit que justement, depuis 3 semaines, on voit des miracles qui sont incroyables. Des miracles, vraiment des trucs au-delà de la nature. Et le Rav demande à chacune, homme, femme, enfant, tout le monde, de prendre un quart d'heure par jour, 15 minutes, et de prier pour le peuple d'Israël. Tous les jours, associez-vous à ce mouvement de prière, priez pour le peuple d'Israël, pour la protection du peuple d'Israël, pour qu'on assiste encore à encore plus de miracles extraordinaires. Alors, je rappelle, comme chaque semaine, vous pouvez poser vos questions, profiter. C'est un moment extraordinaire d'avoir le Rav en privé quelque part pour vous, pour votre question. Envoyez-nous vos questions, même si on ne la pose pas tout de suite, voilà, en général, on fait au plus vite, d'accord. Et voilà, Bezrat Hashem. Et surtout, partagez ce que vous voyez maintenant, diffusez cette lumière de l'Emouna. On ne peut pas la diffuser tout seul. On a besoin de l'aide de chacun, que chacun utilise son propre réseau, son propre cercle d'influence. Diffusez autour de vous, partagez, likez, vraiment allez de l'avant. En quelques minutes, finalement, vous pouvez permettre au message que le Rav il envoie de toucher beaucoup plus de personnes, d'aller dans beaucoup plus de cœurs, et ce sera votre mérite à vous. Donc c'est dommage dans quelques clics de louper ça. Vraiment, je vous invite et que ensemble vous puissiez participer, parce qu'il y a d'autres personnes qui puissent se raccrocher à la chaîne de l'Aïmouna, à la chaîne d'Aïd de prier vers Hachem. Alors, Ken. Alors, on me dit aujourd'hui, première question. S'il vous plaît, Rav, j'aimerais savoir comment aider ma fille qui est mariée avec un enfant, comment l'aider à parler avec Hachem. Je lui ai parlé de ça. Elle sait que moi aussi je fais de doutes, mais elle me dit qu'elle n'arrive pas, qu'elle n'a pas la tête dedans, qu'elle est prise dans son travail, qu'elle s'occupe de son enfant, de son mari, qu'elle peut pas, elle est vraiment trop débordée. Je n'arrive pas à lui transmettre cette chose. Je lui ai dit d'aller écouter un petit peu des vidéos de quelques minutes, elle n'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je dois demander, ou prier, ou demander, qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin d'une direction, de savoir ce que je dois faire, si c'est suffisant ce que je fais déjà. Son mari pourrait peut-être, il lit un petit peu par-ci par-là, et elle me dit au final, maman, je préfère des histoires. Voilà, moi je préférais des histoires. אז בקיצור, אמא אומרת, הרב בבקשה, אני רוצה לדעת איך להשפיע על ביתי שהיא נשואה ויש לה ילד, איך להשפיע עליה שהיא תתחיל להתבודד. אני יודעת שאני עצמי מדברת עם השם, וכשאני מדבר אליה לנושא הזה, היא אומרת לי שהיא לא מצליחה, אין לה זמן, אין לה ראש לזה. בקיצור, אז ניסיתי לשלוח לה סרטונים, היא אומרת שהיא לא מצליחה, ובסוף היא אומרת לי, אני אוהבת סיפורים. מה לעשות, אם מה שאני עושה זה מספיק, זה מה אני מתפללת עליו, אבל אם זה מספיק, רק להתפלל ככה בשביל... כן, תשלח את הספר, אולי תפלל את הספר, תפלל שתקרא את הספר. איזה ספר? בגן אמונה. בגן אמונה. אין מישהו קורא אותו, לא בסדר, לא לחיים. אין. Alors, le Rav dit, offrez-lui le jardin de la foi, mettez-le chez elle et commencez à prier tous les jours pour qu'elle se mette à le lire. Qu'elle ait une envie débordante de le lire.
בעזרת השם. ומזה היא התחילה לעשות התבודד. כי מה שהכי עזר לי זה, סתם אישית, זה עזר לי להתחיל, אבל מה שנתן לי כאילו קבוע התבודדות זה היה בזדיה. נכון שהיה לי מאחורי בגן אמונה של גם זה. Alors gamme, si je lis à travers la forêt, parce que moi j'ai dit que moi ce qui m'a vraiment le plus propulsé c'est à travers la forêt, c'est sûr qu'il faut que j'en ai la foi, évidemment, mais achetez les deux, j'en ai la foi, à travers la forêt, vous le mettez chez elle et vous priez pour qu'elle la lise. C'est l'arrivatoire. Bezrat Hashem, Yidbarach. Bezrat Hashem. Ok. Alors, Rav, vous dites dans le livre Les merveilles du remerciement, dans le premier chapitre, que vraiment Hachem ne nous doit rien, que c'est un très grand problème, péché, de croire qu'Hachem il doit m'exaucer, qu'Hachem il doit exaucer ma prière, etc. C'est un problème. Mais d'un autre côté, on sait que celui qui fait 6 heures, alors il a une promesse que ça va être exaucé, et qu'il y a une garantie. La Gemara, elle dit que tout celui qui prolonge sa prière, il finira par être exaucé. Alors comment d'un côté, Hachem me doit rien, mais d'un autre côté, on me dit de faire ça et que je vais recevoir. מישהו שאומר שאני קראתי את החלק ראשון בנפלאות התודה, שהרב מסביר שמה שהשם לא חייב לנו כלום, ואפילו זו עבירה גדולה לחשוב שהתפילה שלי צריכה להתקבל, וזה בעיה. אבל מצד שני, אז אני הבנתי את זה, אבל מצד שני, מי שעושה 6 שעות, יש הבטחה, הגמרא אומרת שכל המאמר בתפילתו, אין תפילתו חוזר לכך, אז איך לשלב את הדבר שהשם לא חייב לי, אבל אם אני עושה כזה פעולה כזאת וכזאת, אני כן אמור לקבל. צריכים, ודאי, זה אמת. אבל גם משה רבנו פעלה לא 6 שעות. מאות שעות. נכון. אבל מהתחילה הראשונה עד האחרונה, והתחנה, ובקש מהשם, נתן תחינם. לא סותר. מה שאמרתי, לחשוב, אתה חייב לי, השם לא חייב לך. כמה התפללת? תגיד תודה שהתפללת. לכן הדבור גמר שלנו זה משה רבנו. פלל, לא יודע כמה שעות. אז זה לא עזור לצפות. זה לא אומר שחייב, אבל אנחנו מצפים, כשאני מבקש, אני כאילו בעזרת השם, שיעשה לי, הוא לא חייב לי, זה מתנה, אבל אני צריך לבקש מהשם מתנה תחינה, לא מגיע, אני רוצה שתקבל, אבל אני יודע, לא מגיע, תן לי, תעזור לי, תן לי מתנה תחינה. לא אמרתי, לא מבקש, צריכים לבקש, שהם רוצים לקבל, אבל השאלה, איך הם מבקשים? אתה חייב לי או לא? אתה לא חייב לי, אתה חייב עליהם. אתה חייב עליהם, לא מגיע, למה זה, מה זה רחמים? שלא מגיע. לא מגיע. זה לא רחמים, זה צדק. אתה חייב לי, אתה חייב, תן להם מה שהם. הסביר את הנקודה הזאת. Déjà, le Rav, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas prié que 6 heures, il a prié des dizaines d'heures, des centaines d'heures. Mais Moshe Rabbeinu, de la première prière jusqu'à la dernière prière, il a toujours demandé, de la même manière à Dieu, un cadeau gratuit. C'est-à-dire que je sais que Dieu ne me doit rien, mais je m'appuie sur sa miséricorde absolue. De bien comprendre, on peut demander, il faut demander à Hachem. Mais quand je demande à Hachem, je ne dois pas demander en pensant qu'il m'est dû quelque chose, ou qu'Hachem me doit. Hachem ne nous doit rien. Mais Hachem miséricordieux, et justement je sais qu'Hachem me doit rien, je sais que je dois pas recevoir justement, et c'est ça toute la différence entre la miséricorde et la justice finalement. La miséricorde c'est quoi? Hachem il te doit pas, il te donne, c'est ça la miséricorde, quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un qui ne devrait pas le recevoir. Par contre quelqu'un qui te doit quelque chose, que tu lui donnes, c'est la justice, ça n'est que justice, mais devant Dieu personne ne peut prétendre qu'Hachem qu'Hachem soit redevable. Hachem ne doit rien à personne, donc c'est pourquoi il faut lui demander. Mais comment je demande à Hachem? J'ai que toi, j'ai besoin d'aide. Je sais que je ne mérite pas, dans l'absolu, je peux pas dire, je peux pas prétendre par mes mérites, ou je peux pas prétendre que tu me dois pas, c'est vrai, mais j'ai besoin de cette aide, j'ai besoin de cette chose-là, fais-moi un cadeau gratuit, toi justement qui est miséricordieux, aide-moi, donc je vous invite en même temps, c'est une question qui est posée sur le livre, les miracles du remerciement, disponible sur la boutique du Rav, disponible d'ailleurs en plusieurs formats, je crois,
On l'a en audiobook? Bah, on l'a en version papier et en version e-book, et Bezorat Hashem, en version audiobook. D'accord? Il est aussi disponible sur Amazon et disponible sur nos boutiques en ligne respectives. Donc vous pouvez le trouver vraiment partout et facilement. Livre extraordinaire qui permet de vraiment bien définir, bien cadrer les choses sur le remerciement, sur... Bon, voilà, c'est un livre qui est vraiment fondamental. Donc c'est l'occasion pour moi de vous le rappeler. Donc, merci beaucoup Rav pour cette réponse. Rav, j'ai un petit problème avec ma femme. J'ai l'impression qu'elle ne comprend pas ma situation financière. J'ai des petites dettes en ce moment, mais elle ne fait que me demander, j'essaie de lui expliquer que c'est un peu compliqué, etc. Mais malgré tout, elle ne fait que me demander encore et encore des choses. Et plus je lui explique, et plus j'ai l'impression que ça sert vraiment à rien, qu'autant que j'aille parler à un mur, peut-être au mur des lamentations, d'ailleurs, ce sera peut-être plus pratique. Et qu'est-ce que je dois comprendre? Quel est votre conseil? Azrav, yeshti, baya ktana, imeshti, ani, עובר תקופה לא פשוטה בפרנסה, יש לי קצת פה ושם חובות וזה, ואני מנסה להסביר לה שהמצב לא פשוט ושקצת קשה, וככל שאני מנסה להסביר, היא לא מבינה את זה, והיא עוד מבקשת ועוד מבקשת, אז אם הרב יש לו עצה, כי אני, נראה לי שיותר טוב שאני מדבר עם קיר, או... זה לא זה. כתבתי ואמרתי, אם אישה לא מדבר עם אמונה. אישה, אמונה, הבוטר שלך. אישה תחיל לדבר איתה, מה שהיא מאמינה. לכן, אני נותן לך כל מה שיש לי. הכל. את רוצה שאני עוד עבודה? מה את רוצה? תבדע. עם מציאות. את תנהל את הכל. כל הכסף יהיה אצלך. שנותנים לי אישה, לנהל, ככה כתבתי, בגן השלום. אז לא יכולה להגיד שום דבר. יודעת, זה מה ש... אז תגיד לך, אולי אני אעבוד, אתה תעבוד, תדבר לו. אל תדבר עם את האמונה. מה שמעצמה אותה, תדבר עם את האמונה. תגיד לך, עם האמונה לא יכולים ללכת לסופר לקנות. נכון, נכון. כן, זה דוד שמח. טוב. Alors, il dit déjà, premier point, ne pas parler avec sa femme d'Emouna. Ta femme, elle a un problème concret, technique. Tu lui parles pas d'Emouna, c'est pas de la raisonner. Comme le Rav a dit, tu lui parles d'Emouna, et ce qu'elle va te répondre, c'est pas avec de la Emouna que je vais aller faire mes courses au supermarché. Donc ça, c'est une première chose. Donc le Rav, il a écrit dans le Jardin de la Paix que le mieux, c'est même que la femme, pour éviter justement ce genre de conflit où la femme elle croit que, je sais pas, que t'as de l'argent caché, je sais pas où, ou elle s'imagine, je sais pas, qu'il y a un puits sans fond, qu'elle gère les finances. Tu lui donnes toutes les finances à gérer, et comme ça, elle va voir de ses yeux, d'elle-même, ce qu'il y a dans les comptes, et tu lui dis à ta femme, voilà, je te donne tout. Moi, je te donne tout ce que j'ai. Tu veux que je fasse un autre travail, peut-être? Peut-être que toi, tu veux aussi travailler, je sais pas, tu veux qu'on trouve une autre solution, pas de problème, vas-y. Tu parles avec elle, vraiment terre à terre, par rapport à la situation que tu es en train de vivre, et qu'elle sente que voilà, qu'elle voit de ses yeux, que ce soit transparent. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, donc voilà, et donc tu lui, idéalement, ce serait qu'elle puisse gérer les comptes. Maintenant, on se pose une question, Rav. Si maintenant quelqu'un, par exemple, et c'est un cas, je sais que c'est un cas qui est assez fréquent, notamment en France, si maintenant il y a quelqu'un qui est patron, il a sa propre boîte, et donc du coup, il y a sa boîte, il y a son salaire, mais des fois, par exemple, il y a des frais de travail, des frais de restaurant, des frais de choses, donc c'est pas comment faire dans un cas pareil, parce que aussi de notre côté, il va pas donner, j'imagine qu'un patron, je sais pas, un type il a 40 employés, 50 employés, il va pas donner les comptes de sa boîte à sa femme non plus. Comment ça se passe dans un cas pareil, parce que finalement la femme peut continuer à croire que le mari il lui cache des choses peut-être. Rav, moi aussi במקרה, עכשיו שיש המון כאלו בצרפת ברוך השם, אני חושב גם בעולם, בדרך כלל יהודים המון הם בעלי עסקים. עכשיו בוא נגיד עכשיו הוא בעל עסק, יש לו את החשבון של העסק, אז נכון יש לו את המשכורת אולי, אבל לפעמים הרבה עושים את זה, כאילו אפשר, מותר אפילו, הוא הולך לאכול, זה בא עם האשראי של העסק, פה ושם יש דברים שזה נכנס בזה, אבל איך במצב כזה לקיים מה שאמרתם, כאילו שאישה ינהל כי בצורה כזאת היא לא יכולה לנהל את כל העסק, את כל החשבונות, ומצד שני היא יכולה לחשוב, אכלת, ראיתי שאתמול הלכת במסעדה, אתה אומר שאין,
אבל מצד שני, באמת, יכול להיות שהוא... גם בזה לא יודע באיזה אדם אמונה. אני יכול לקחת כסף לקנות אוכל. אפשר לקנות מהעסק אוכל לבית. אפשר לקחת חשמל לבית מהעסק. כל דבר. להסביר לה. אפשר, מה שיכולים לעשות מהעסק, נעשה. אבל המשכורת היא נתנה. מה שאפשר עוד נעשה. Donc le Rav dit que dans un cas pareil, déjà dire à sa femme, voilà, regarde, le salaire je te le donne, tu vois bien le salaire, il est sur l'écran, vas-y, gère le salaire. Déjà, cette partie-là, tu peux pas, voilà ce qu'il y a salaire. Et s'il y a des choses que tu peux faire par frais de société, tu peux dire, voilà, avec les frais de société, voici ce que j'ai le droit de faire. Voilà, je mets à ta disposition si tu veux, voilà ce que je peux faire. D'être transparent un maximum. ואם למרות זאת היא ממשיכה לחשוד שהוא עושה פה ושם, כי זה הטענה בסופו של דבר. אתה לעצמך קונה את זה, ואתה לעצמך מאפשר לך את זה. ילמד בגלל השלום. Alors cet homme-là qui a ces problèmes-là, j'ai dit la femme peut continuer à dire, malgré tout, toi tu te permets des choses, et pas pour nous, etc. Cette différence. Alors elle a dit, bon, que cet homme-là il étudie de la paix, d'accord? Donc on va lui envoyer un message à cet homme, qui comprenne bien, בעזרת השם. לברך את כולם, שיהיה להם התחזקות, יבוא משיח בקרוב, כולם מתפללו לעם ישראל, חיוך או ברכה. Je vous bénis tous, nous dit le Rav, tout le monde renforcez-vous, pour Hachem que Mashiach vienne rapidement, que tous vous mettiez à prier pour l'âme Israël. Vous êtes bénis, le Rav vous bénit, à la semaine prochaine, dans Hachem, Chazak, bénit Chazak.